guys, no? Abi ninyo guys ang akong sudan kanang manok, adobong manok pero duha lang ka gurot nga gagmay guys. Dili pareha sa uban nga nagmukbang nga nagtapon og ilang sudan kita. Nay mga litsun, mga unsa da mga kanang pansit, nga mga gulay basta daga. Purong ako agay kinagmay lang ni gay kay ngano wala pa man ko ako wala pa ko ikakaya nga magdaghan ang pagkaon sa tubangan. So kini lang ako kini lang duha ka gurot gagmay pagikaayo adobong manok. So mga unata ginagmay hukbit lang hukbit. mm, Ginubli lang niya akong budget sa